ملک میں کورونا کے مثبت آنے کی شرح میں کمی کا سلسلہ جاری ہے، تاہم اموات کی تعداد میں اتار چڑھاؤ جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق NCOC کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 52,427 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ اس دوران 1,629 نئے کیسز سامنے آئے، جبکہ مزید 76 مریض وبا کا شکار ہو کر دنیا سے چل بسے، جس کے بعد پاکستان میں عالمی وبا سے شکار ہونے والے افراد کی تعداد 21,265 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا مثبت آنے کی شرح 3.10 رہی، جبکہ اب تک کورونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 9,32,140 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر پنجاب بھر میں 677 کورونا ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیے گئے۔ ہر ضلع میں مرکزی ویکسینیشن سینٹر 24 گھنٹے فعال رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ کورونا ویکسینیشن سینٹرز کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے اور ویکسینیشن سینٹرز پر شہریوں کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے۔ 24 گھنٹے میں 1,78,700 افراد نے ویکسین لگوائی۔ شہری کورونا ویکسین سے متعلق افواہوں پر یقین نہ کریں، شہری ویکسین لگوانے میں سستی نہ کریں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن بھی ماحولیاتی پالیسیوں پر وزیر اعظم عمران خان کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے اور اہم اعلان کر ڈالا۔ تفصیلات کے مطابق برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں شجرکاری کے منصوبوں پر عمران خان کو سلیوٹ کرتا ہوں۔ بورس جانسن کا کہنا تھا کہ عمران خان نے پاکستان میں 10 ارب درخت لگانے کا عزم ظاہر کیا۔ سمندر کو محفوظ بنانے اور جنگلات کے لیے یہ بہت بڑی مہم ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا تھا کہ عمران خان کی ماحولیاتی آلودگی کے خلاف کوششیں قابل تعریف ہیں۔ برطانیہ بھی ماحول کی بہتری کے لیے شجرکاری کرے گا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد میں پاکستان کی میزبانی میں عالمی یوم ماحولیات کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے ترقی یافتہ ممالک سے کہا کہ وہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کو عالمی حدت سے نمٹنے اور ماحولیاتی نظام کی بہتری کے لیے فنڈز فراہم کریں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دنیا میں کاربن کے اخراج میں پاکستان کا حصہ نہایت معمولی ہے۔ قدرتی ماحول میں کاربن اور زہریلی گیسوں کے بڑے پیمانے پر اخراج کے ذمہ دار امیر اور ترقی یافتہ ممالک ہیں، جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں کو وافر فنڈز فراہم کریں۔ وزیر اعظم نے ترقی یافتہ ملکوں کو مسلسل اپنی ذمہ داری کا احساس دلانے اور ماحول کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے ممالک کی مدد کرنے پر اقوام متحدہ کے کردار کی تعریف کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ اگر اسکول کھولنا ہے تو تمام اساتذہ کو ویکسین لگانا ضروری ہے۔ اگر کوئی دکاندار دکان کھولنا چاہتا ہے تو اسے بھی ویکسین لگوانی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں ماس ویکسینیشن ایکسپو سینٹر ہال نمبر 3 کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ویکسینیشن کرائیں تاکہ ہم دوبارہ نارمل زندگی کی طرف آ سکیں۔ ہم ریڈ لسٹ میں اس لیے ہیں کہ ہمارے یہاں ویکسینیشن نہیں ہوئی۔ فرنٹ لائن ورکرز نے جس طرح کام کیا ہے انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ہم پولیس کو بھی 75% ویکسینیٹ کر چکے ہیں۔ ٹاسک فورس کے اجلاس میں سرکاری ملازمین کو ویکسین لگانے کا کہا ہے۔ جو سرکاری ملازمین ویکسین نہیں لگوائیں گے ان کی تنخواہیں روک لیں گے۔ ہم اپنی طرف سے پابندیاں ہٹانے کی طرف جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جلد بحالی کی طرف جائیں گے اور پابندیاں ختم ہوں گی۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ وہ ویکسین لگوائیں۔ لوگوں کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ حکومت کے سفیر بن کر لوگوں کے پاس جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ویکسین لگوائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سندھ میں پچھلی حکومت کے آخری دنوں میں 27 اسکیمیں تھیں۔ اس وقت وفاقی حکومت نے صرف 6 اسکیمیں سندھ کے لیے رکھی ہیں۔ سندھ کے لیے وفاق نے ابھی کوئی نئی اسکیم نہیں رکھی۔ کینجھر جھیل سے کراچی کے لیے پانی لانے کی اسکیم بھی وفاق نے ختم کی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کو وفاق کی جانب سے سڑکیں بنانے کے لیے فنڈز دیے جا رہے ہیں۔ لاہور سے سکھر تک وفاق اپنے پیسوں سے روڈز بنا رہا ہے۔
सखर से रोड के लिए कहा गया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बनेगा। सिंध के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि अब इसके बाद लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मगर मैं बहरे लोगों से मुखातिब हूँ। ये कहेंगे कि हमने गलियाँ और नाले बनाए हैं। उन्होंने गलियाँ और नाले सूबाई हुकूमत से मशवरे के बगैर बनाए। एहतजाज करने का हक हर किसी को हासिल है। आइन के दायरे में एहतजाज किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सिंध के पानी का मसला असेंबली में लेकर गया था। इस वक्त पानी के मसले पर तमाम जमातों ने मेरे साथ इत्तेफाक किया था। मैं कहता हूँ कि सिंध को पानी दिया जाए। वो कहते हैं कि आप पानी चोरी करते हैं। करप्शन के नए दरवाजे विफाक ने खोल दिए हैं। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फ्रंटियर कोर FCKP साउथ के 29वें रिक्रूट्स कोर्स की सालाना पासिंग आउट तकरीब मुनक्किद हुई। शेख रशीद ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया और तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में क़याम अमन में फ्रंटियर कोर साउथ का किरदार इंतहाई अहम है। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि इमरान खान मुकद्दर का सिकंदर है। निकम्मी और नाअहल हिज़्ब इख्तिलाफ से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। शहबाज शरीफ को रोक कर नाम ECL में डाला। जहांगीर तरीन ग्रुप के तमाम वोट बजट में इमरान खान को मिलेंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि जूतियों में दाल बच रही है। इतनी नालायक, निकम्मी, निखट्टू और नाअहल ओपोजिशन नहीं देखी। मुल्क में कोई ओपोजिशन नहीं। नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब हुए, जिसका इमरान खान को दुख है। शहबाज शरीफ को हमने रोक लिया और नाम ECL में डाला है। उनकी वजारत दाखिला को दरख्वास्त देने की मुद्दत खत्म हो गई। नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब हो गए, जिसका दुख इमरान खान को भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन शहबाज शरीफ को रोक लिया गया और मेरी मिनिस्ट्री ने उनको ECL में डाला। 15 दिन ECL में जो दरख्वास्त देने के होते हैं वो कल गुजर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद में कमी वाक़या हुई है। कौम ने कोरोना की तीसरी लहर पर काबू पाया। साइनोफार्म बेहतरीन वैक्सीन है। चीन को वैक्सीन फराहम करने पर सैल्यूट पेश करता हूँ। पाकिस्तान के तिब्बी अमले ने कोरोना वायरस के दौरान एक तारीख रकम की है। इस दौरान जाबहक होने वाले डॉक्टर्स और तिब्बी अमला शहादत के मर्तबे पर फाइज हैं। भारत में बोर्ड्स लगे हैं नो वैक्सीनेशन, मगर पाकिस्तान में कहीं नो वैक्सीनेशन का बोर्ड नहीं लगा। हालांकि हमारी वैक्सीनेशन में जो चीन ने मदद की है, मैं चीन को भी खराज अकीदत पेश करता हूँ और चीन की दोस्ती जो हमादिया से बुलंद है उसको भी सलाम पेश करता हूँ और WHO को ख़ास तौर पर उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान की मदद की। ताजिर एक्शन कमेटी ने सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की यकीन दहानी पर रात 8 बजे तक दुकानें खुली रखने का फैसला मौखर कर दिया। इस हवाले से ताजिर एक्शन कमेटी ने कहा है कि अपना फैसला पीर तक मौखर कर दिया है। ख्याल रहे कि वजीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह ने कमिश्नर हाउस में ताजरों से मुलाकात की थी। इस हवाले से नासिर हुसैन शाह ने बताया था कि आज ताजरों की अंजुमन को गुजारिश करके बुलाया था। ताजरों को फैसला पीर तक मौखर करने का कहा है। पुर उम्मीद हूँ पीर वाले दिन ताजरों के बहुत सारे मुतालबात को मान दिया जाएगा। नासिर हुसैन शाह ने यकीन दहानी करवाई कि वो पीर तक ताजरों के अक्सर मुतालबात पूरे और मसले हल करेंगे। पुलिस और इंतजामिया के रवैये की शिकायत की है। ताजरों की शिकायत पर SHO सऊदाबाद को मुअत्तल किया है। शिकायतों पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। जिलाई सतह पर कोऑर्डिनेशन कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। सूबाई वजीर ने कहा कि ताजिर तंजीमों और इंतजामिया के दरमियान राब्ते मजबूत करेंगे। फैसलों में ताजिर बिरादरी से मशावरत की जाएगी। हम नहीं चाहते कि किसी का मौशी कत्ल हो। ताजरों की जानिब से फैसला आने के बाद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि ताजरों के मशगूल हैं। उन्होंने ऐलान वापस लिया। बहुत सारे लोग कहते हैं हम फैसलों पर अमल कराएं, मुज़ाकरात ना करें। वजाहत कर रहा हूँ, दुकानें 6 बजे बंद होंगी।
वफाकी तालीमी इदारों में पहली से चौथी, छठी, 7वीं क्लास के तलबा को बगैर इम्तिहान प्रोमोट करने का फैसला किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी सरकारी तालीमी इदारों के तलबा के लिए बड़ी खबर है कि हुकूमत ने पहली से चौथी और छठी, 7वीं जमात के तलबा को बगैर इम्तिहानात प्रोमोट करने का फैसला किया है, जबकि 5वीं और 8वीं के तलबा के इम्तिहानात लिए जाएंगे। इस हवाले से वजारत तालीम ने मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक डायरेक्टर जनरल वफाकी निज़ामत तालीमात ने 5वीं और 8वीं के इम्तिहानात लाजमी लेने की समरी भिजवाई है। 5वीं और 8वीं के सेंट्रलाइज्ड इम्तिहानात का शेड्यूल वफाकी निज़ामत तालीमात जारी करेगा। हुक्काम वजारत तालीम का कहना है कि जिन बच्चों को अगली क्लासेस में प्रोमोट करने का फैसला किया है कि उन्हें गुज़िश्ता साल के नताइज की बुनियाद पर ही प्रोमोट किया जाएगा। गुज़िश्ता साल पहली से 8वीं तक के बच्चों को बगैर इम्तिहानात प्रोमोट नहीं किया गया था। गुज़िश्ता साल 90% तलबा के इम्तिहानात हुए थे और बच्चों को नताइज की बुनियाद पर पास किया गया था। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब का कहना है कि आलमी सतह पर खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात का कहना था कि अपोजिशन का एजेंडा आवाम में झूठ फैलाना है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में 40% इजाफा हुआ। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का घी और खुर्दनी तेल बैरून मुल्क से दरामद करता है। कोरोना की वजह से दुनिया में घी की पैदावार कम हुई है। आलमी सतह पर खुर्दनी तेल की कीमत में 124% इजाफा हुआ। आलमी सतह पर चीनी की कीमत में 47% इजाफा हुआ। सिर्फ घी की जो खाने पीने का घी का तेल है, इसकी कीमत के अंदर इंटरनेशनली 124% जो है वो इजाफा हुआ है। जो शुगर की कीमतें हैं 57% उसके अंदर इजाफा, जो सीरियल्स हैं इसके अंदर 37% इजाफा, ओवरऑल जो फूड इंडेक्स है उसके अंदर 40% जो है वो इजाफा हुआ है। नून लीग पर तनकीद करते हुए फारूक हबीब ने कहा कि 2013 से 2018 तक हुकूमत करने वाले मुल्क पर जुल्म करके गए। बिजली के 33% से ज़ायद महंगे प्रोजेक्ट लगाए गए हैं। बिजली के मंसूबे गले में फंसी ऐसी हड्डी है जिसको ना निगल सकते हैं ना ही फेंक सकते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने इकरार जुर्म कर लिया है। हुकूमत को बिजली की मद में 1455 अरब रुपए अदा करने हैं। हमने 50 IPPs के साथ दोबारा मुआहदे किए। इस तरह हमने कौम के 770 अरब रुपए बचाए हैं। 1200 अरब का तो ये छोड़ के गए थे और शाहिद खाकान अब्बासी ने इतराफ़े जुर्म किया है ये अपनी इकॉनमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सर्कुलर डेट इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। तो वो मसला भी आप पैदा करके गए हैं ना टेक और पे करते, ना कैपेसिटी पेमेंट्स की एग्रीमेंट्स करते, ना आज कौम को जो है वो महंगी बिजली मिल रही होती। फारूक हबीब ने कहा कि पीपल्स पार्टी आवाम में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रही है। वो अपनी करप्शन और चोरी से तवज्जो हटाने के लिए बयानबाजी करते हैं। पर्ची चेयरमैन को मईशत की अलिफ बे तक नहीं पता। गिरह फरोशी के खिलाफ सिंध हुकूमत को भी कार्रवाई करनी चाहिए। वजीर मुमलिकत का कहना था कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदाम कर रही है। हम आवाम को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं होने दिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी दी जा रही है। हमारी हुकूमत तबाह हाल मईशत ठीक कर रही है। हुकूमती इकदाम के बाइस टैक्स महसूलात में इजाफा हुआ है। पिछले महीने भी आपने देखा कि हमने पेट्रोलियम लेवी को मुसलसल कम किया। आज पेट्रोल के ऊपर भी तकरीबन 4 रुपए के करीब पेट्रोलियम लेवी है। डीजल के ऊपर भी जो है वो डीजल का 4.5 रुपए पर लीटर प्रपोज किया गया था इस महीने बढ़ाने के लिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं बढ़ाया। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली हैदर जैदी कराची पोर्ट ट्रस्ट में 3 साल से पुल बंद करने पर KPT अफसरान पर सीखपा हो गए। बोले 5 फीट का सुराख बंद करने में 3 साल क्यों लगे। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले और वजीर लोगों को मुअत्तल करने के इख्तियारात दिए जाएं। वफाकी वजीर अली जैदी ने कराची में KPT का दौरा किया। उन्होंने KPT अफसरान पर बरहमी का इजहार किया और 3 साल से बंद पुल की वजूहात तलब कर ली। मीडिया से बात करते हुए अली जैदी का कहना था कि KPT और पोर्ट कासिम KPR डिपार्टमेंट का 35 लाख रुपए बजट है। लोग स्टे पर यहाँ बैठे हैं और काम करने की आदत नहीं। नए चेयरमैन के आने के बाद 5 माह में ये पुल बन गया। ये ब्रिज है, जिस ब्रिज के खुलने के बाद यहाँ से ट्रैफिक
جو پی آئی سی ٹی اور خاص طور پہ کلنکر اور کول کی ٹریفک ہے وہ یہاں سے ساری اندر جا سکتی ہے. آپ کو وہ مل گیا ہے, کنسلٹنٹ نے این او سی دے دیا آپ کو. وفاقی وزیر علی زیدی نے سسٹم کے کمزور ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ میری وزارت میں کچھ کام ہوتے ہیں, کچھ نہیں. بہت سے اداروں سے این او سی ملتی ہے تو جا کر کام ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی نے کروائی تھی. مرتضی وہاب بتائیں کہ 2 سال میں فشریز کا کرایہ کتنا دیا, جبکہ ساحل سے 12 ناٹیکل مائل تک زمین صوبے کے پاس ہے. علی زیدی کا کہنا تھا کہ ماحولیات کا محکمہ بھی سندھ کے پاس ہے. 550 ملین گندا پانی روز سمندر میں ڈال رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کسی کو برا لگے یا اچھا, میں کے پی ٹی کی زمینوں کو دیکھوں گا. کے پی ٹی کے لینڈ پر ٹیکنالوجی سٹی بناؤں گا. انکلیم پراپرٹیز, اس کا سیکشن 2 یہ کہتا ہے کہ 12 ناٹیکل مائل کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں, ساحل سمندر سے 12 ناٹیکل مائل تک جتنی بھی چیزیں ہیں, اگر ان کے اوپر کسی کا کلیم نہیں ہے, مانے کہ وہ پہلے سے اگر کسی کی ملکیت نہیں ہے, تو وہ وفاق سے صوبے کے پاس چلی جائیں گی, اور 12 ناٹیکل مائل سے جتنی آگے چیزیں ہیں وہ پھر وفاق کی رہیں گی. پی ایس ایل بقیہ میچز سے پہلے وارم اپ مقابلوں اور ایکشن سے رونقیں دوبالا ہو گئیں. پشاور زلمی نے ملتان سلطانز کو 7 وکٹ سے ہرا دیا. ابو ظہبی میں پی ایس ایل میچز تو 9 جون سے شروع ہوں گے, لیکن پریکٹس سیشنز اور وارم اپ مقابلوں میں کھلاڑی ان ایکشن ہو گئے. شیخ زاید اسٹیڈیم ابو ظہبی میں کھیلے گئے پریکٹس میچز میں ملتان سلطانز نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 5 وکٹوں پر 198 رنز بنائے. سہیب مقصود نے 88 اور شان مسعود نے 37 رنز بنائے. امید آصف نے 3 وکٹیں حاصل کی. جواب میں پشاور زلمی نے ہدف 3 وکٹوں پر حاصل کر لیا. شعیب ملک 59, حیدر علی 40 اور ڈیوڈ ملر 45 رنز بنا کر نمایاں رہے. پی ایس ایل میچز کی تیاریوں کے لیے ٹیمیں ٹریننگ اور وارم اپ میچز میں ان ایکشن ہیں. کورونا سے متاثرہ چھٹے ایڈیشن کے سیکنڈ فیز کا پہلا میچ 9 جون کو رات 9 بجے لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان کھیلا جائے گا.